اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا الثَّلَاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكيات لا لاختصاص فلا يلزم كونه ليالي تلك الأيام وكذا قوله وأكثره عشرة بعشر ليالي كذا رواه الدارقطني وغير والناقص عن أقله والزائد على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما وما تراه صغيرة دون 9 على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب وحامل ولو قبل خروج أكثر الولد استحاضة وأقل الطهر بين الحيضتين أو النفاس والحيض 15 يوما ولياليها إجماعا ولا حد لأكثره وإن استمر الأمر إلا عند احتياج إلى نصب عادة لها إذا استمر بها الدم فيحد لأجل العدة بأشرين به يفتى وأم. اب یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ دن تو ہوتے ہیں حیض میں، آیا کہ راتیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں اور راتوں کے ساتھ الثلاث 3 راتوں کے ساتھ. اب اس سے مراد کون سی والی راتیں ہیں وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے، فلکیہ اور زمانیہ کے بارے میں. تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ فلکیہ ہیں. اور یہ جو لیالی راتوں کا ذکر کیا ہے یہ عدد مقدر کو بیان کرنے کے لیے، عدد کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے کہ 3 دن وہ ساعت فلکیہ والی ہیں، اور وہ 3 دن اور 3 راتیں ملا کر ساعت فلکیہ وہ بنتی ہیں جس میں 72 گھنٹے ہوں. اور یہ فلکیہ والی ہے، اس میں کوئی اختصاص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بس وہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ انہی دن کی راتیں ہوں. یہ بات لازم نہیں ہوتا کہ وہ اسی ہی دن کی راتیں ہو. نیچے علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس بات سے معلوم ہو گیا کہ نہیں شرط خون کا لگاتار نکلنا اس میں اس حیثیت کے ساتھ کہ خون تو ایک آدھ گھڑی منقطع بھی ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے نہیں ہوتا مسلسل خون. اور یہ نادر بات ہے کہ مسلسل ہی خون آتا رہے، بلکہ اس کا 1 یا 2 گھنٹے یا زائد انقطاع ہو جاتا ہے. تو اگر انقطاع کو ہم مان لیں تو اس سے تو باطل ہو جانا چاہیے، حیض کی مدت باطل نہیں ہوتی، باطل کرنے والا یہ انقطاع نہیں ہوتا. اور اسی طرح مصطفیٰ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے. اور باہر میں بھی مصطفیٰ میں باہر کے حوالے سے ہے کہ اعتبار اس کے اول اور آخری وقت کا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. یعنی کہ اول وقت کو دیکھیں گے اور آخری وقت کو دیکھیں گے، وہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں اول اور آخری وقت کس طرح. اسی وجہ سے تو مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کیا قولہ واکثرہ عشرۃ، اور اس کا اکثر 10 دن 10 راتوں کے ساتھ ہے. اسی طرح دارقطنی اور ان کے علاوہ نے بھی ذکر کیا ہے. والناقص، اور کم ہو حیض کی عقل سے، عقل مدت سے کم ہو تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا. جس طرح کہ ایک لڑکی ہے اور وہ
तद्दा है, पहली मर्तबा जिसको खून है। अब पहली मर्तबा उसको खून आया है, उस टाइम तुलुए शम्स, सूरज जब निकल रहा था तो निस्फ तुलुए शम्स के वक्त उसको खून आया। कब आया? निस्फ, यानी कि अभी सूरज पूरा नहीं निकला बल्कि कितना निकला? आधा निकला, तब उसको खून आया। अब चौथे दिन उसको का खून बंद हुआ चौथाई तुलुए शम्स के वक्त, चौथाई तुलुए शम्स के वक्त उसका खून बंद हुआ। निस्फ, आधा, चौथाई, चौथा हिस्सा। अभी चौथा हिस्सा निकला, आधा नहीं निकला बल्कि चौथा हिस्सा निकला और उसका खून बंद हो गया। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि ये इस्तिहाजे का खून है या फिर हैज का खून है, आप बताएं। क्योंकि पीछे बात गुजर चुकी है और अव्वल और आखिरी वक्त का एतबार होता है, दरमियान में बंद होता रहता है, उसका नहीं। अव्वल और आखिरी वक्त का एतबार क्या है? वो चौथे दिन चौथाई सूरज तुलू होने के वक्त उसका खून बंद होया। आया कि वो हैज शुमार होगा या इस्तिहाजा शुमार होगा? तो क्या है कि वो हैज शुमार होगा, इस्तिहाजा शुमार नहीं होगा। क्यों इस्तिहाजा शुमार नहीं होगा? क्योंकि 3 दिन मुकम्मल ही नहीं हुए और 3 दिन वो साते फल्किया वाले 72 घंटे बनते हैं, वो तो पूरे नहीं हुए। लिहाजा जब वो पूरे नहीं हुए तो खून उसका हैज का नहीं होगा बल्कि किसका होगा? इस्तिहाजे का खून होगा। ठीक है। और इसी तरह अब किसी औरत की आदत बनी हुई थी, 5 दिन उसकी औरत आदत थी, उसको अब खून आया निस्फ तुलुए शम्स के वक्त, फिर 11वें दिन जाके उसको सुलुसान तुलुए शम्स के वक्त उसका हैज, उसका खून बंद हुआ। तो जो पहले वाले दिन हैं वो तो शुमार होंगे हैज के, बाकी जो 5 दिन आखिरी हैं वो किसके शुमार होंगे? वो किसके शुमार होंगे? वो इस्तिहाजे के शुमार होंगे। क्योंकि पहले जो उसका खून शुरू हुआ था वो निस्फ तुलुए शम्स के वक्त शुरू हुआ था और जो बंद हो रहा है वो कब बंद हो गया रहा है? सुलुसान के वक्त बंद हो रहा है, निस्फ के वक्त बंद नहीं होगा। इसी वजह से वो आखिरी दिन काउंट नहीं किया जाएगा। 5 दिन तो वो होंगे इस्तिहाजे के खून के, बाकी जो होंगे 5 दिन से जो जायद होंगे वो इस्तिहाजे के होंगे। क्योंकि सूरज की जो टिकिया है, टिकिया उसके छठे हिस्से की मिकदार 10 दिनों से ज्यादा है। छठे हिस्से की जो 6 हिस्से हैं उसकी जो मिकदार है वो 10 दिन से जायद बढ़ रही है। इसी वजह से 5 दिन तो हैज के शुमार होंगे, बाकी इस्तिहाजा के शुमार होंगे। ठीक है। वन्ना किसु अन अकली, और कम उसकी हैज की मुद्दत से और जायद होना उसकी अक्सर पर या निफास पर या आदत पर, और वो तजावुज़ कर जाए उन दोनों के अक्सर से तजावुज़ कर जाए। आगे अल्लामा शामी यहाँ पर लिखते हैं वज़ाइद वाला अक्सरी के हाशिए में फरमाते हैं, यानी मुब्तदा के हक में ये हुक्म है, मुब्तदा के हक में ये हुक्म है, और आदत वाली का खून इस्तिहादा शुमार होगा, उसका इस्तिहादा शुमार होगा जो जिसकी आदत पर जायद खून होगा वो इस्तिहादा शुमार होगा। और हैज में 10 दिनों से और निफास में 40 दिनों से तजावुज़ कर जाए वो इस्तिहादा होगा। हैज में 10 दिन से तजावुज़ कर जाए और 40 दिन से तजावुज़ कर जाए तो वो क्या होगा? इस्तिहादा का खून है। जैसे कि इसका कौल औ अलल आदा से ये बात वाज़े हो रही है। से इरशाद फरमाया, और जब हैज और निफास में अक्सर मुद्दत से तजावुज़ ना करे तो दोनों में आदत के लिए इंतकाल होगा, बस वो हैज और निफास होगा। ये रहमती ने ये बात जिक्र की है, हैज और निफास दोनों शुमार होंगे। यानी कि हैज और निफास आदत से ना बढ़े तो आदत के मुताबिक ही शुमार होगा। 5 दिन आदत है तो 5 दिन ही शुमार होगा, ज्यादा नहीं शुमार होगा। ठीक है।
اور وہ جس کو دیکھے صغیرہ 9 سال سے کم معتمدہ پر یا عائشہ ظاہر مذہب پر، وہ بھی کیا ہے؟ استحاضے کا خون ہے۔ جب وہ خالص خون نہ دیکھے، عائشہ سے مراد وہ ہے، وہ پیچھے بھی آپ بات گزر چکی، آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ اور حاملہ اگرچہ اکثر بچے کی ولادت سے پہلے دیکھے تو وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ کا شمار ہوگا، خون استحاضہ کا شمار ہوگا۔ اور طہر سے کم 2 حیضوں کے درمیان یا نفاس اور حیض کے درمیان، اور طہر کی مدت کتنی ہے؟ 15 دن اور 15 راتیں اکٹھے ہیں، تو اس سے کم جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ استحاضہ کا شمار ہوگا۔ یعنی کہ 2 حیضوں سے کم کا جو فاصلہ ہے نا، کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اب 15 دن سے پہلے خون آ گیا تو پہلے جو خون آئے گا وہ کس کا ہوگا؟ استحاضے کا ہوگا۔ اسی طرح نفاس اور حیض کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی طہر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نفاس بند ہو رہا ہے، اس کے بعد فوراً ہی 2 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد خون آ رہا ہے تو وہ خون استحاضہ کا شمار ہوگا، حیض کا نہیں شمار ہوگا۔ ہاں، نفاس کی عادت یا 40 دن کے بعد 15 دن کا کم از کم وقفہ آ گیا، 15 دن کے بعد آیا خون، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کس کا ہے؟ استحاضے کا خون ہے، یہ حیض کا خون ہے، یہ استحاضے کا خون ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے آتا ہے تو پھر وہ کس کا ہوگا؟ استحاضے کا خون ہوگا۔ اور یہ تب ہے کہ اس صورت میں کہ جب یہ نفاس کی مدت میں نہ ہو، نفاس کی مدت میں نہ ہو، کیونکہ اس میں طور امام اعظم کے نزدیک جدا نہیں ہوتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، پس دوسرا خون حیض نہیں ہوگا، کیونکہ طور کم اور زیادہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے انستغرق العمر، یہ 3 صورتوں پر صادق آتا ہے، 3 چیزوں پر صادق آتا ہے۔ ایک نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ عمر کے ساتھ بالغ ہو اور عمر بغیر خون کے زندہ رہے۔ اس عمر کے ساتھ بالغ ہو اور پوری عمر بغیر خون کے ساتھ زندہ رہے، خون آئے نہ، پس وہ روزہ رکھے گی، نماز پڑھے گی اور اس کا خامند اس کے پاس آتا رہے گا، اور اس کے علاوہ ہمیشہ طہر کے احکام اس پر جاری ہوں گے، اور طلاق کی صورت میں اس کی عدت مہینوں کے اعتبار سے گزرے گی اگر پوری عمر گزار دیتی ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو بالغ ہوئی اور بغیر خون اس کو تھا ہی نہیں، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ روزہ بھی رکھے گی اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس آتا جاتا رہے گا، اور پوری زندگی اس پر کیا ہوگا؟ طہر کے احکام لاگو ہوں گے، کہ کہیں گے کہ یہ طہر والی ہی ہے، اس کو خون آتا ہی نہیں ہے، یہ پاک ہے ہمیشہ ہر حالت میں۔ اور اب طلاق کا مسئلہ کہ طلاق واقع ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدت کس طرح ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی عدت مہینے کے اعتبار سے ہوگی۔ وہ آگے اگر گزارے پوری عمر مگر احتیاجی ہوگی، عادت کو معین کرتے وقت اس چیز کی محتاجی ہوگی، اور اس کے لیے ہے کہ جب لگاتار اس کو خون آئے یا لگاتار اس کو خون نہ آئے۔ جب اس کا عادت کو متعین کریں گے، جب اس کا خون لگاتار آئے تو بس شمار کریں گے 2 ماہ کی مدت کو، 2 ماہ کی مدت کو شمار کریں گے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے تو فرما دیا اسی پر فتویٰ ہے، لیکن نیچے علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں پہلی تو تھی 3 باتیں تھی نا، ایک بات تو تھی کہ وہ عمر کے ساتھ بالغ ہو اور بغیر خون کے زندہ رہے، تو وہ روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، سب کچھ طہر کے احکام لاگے ہوں گے۔ اور دوسری وہ عورت بالغ ہونے کے وقت یا اس کے بعد 3 دنوں سے کم مدت خون دیکھے،
3 दिन से कम मुद्दत खून देके फिर इसका खून हमेशा के लिए मुनक़ते हो जाए तो इसका हुक्म भी पहली औरत वाला है। एक तो वो औरत कि वो बालिग हुई, बालिग होने के बाद पूरी उम्र उसको खून आया नहीं। दूसरी वो औरत जिसको खून तो आया था लेकिन 3 दिन से कम आया, फिर कभी नहीं आया। तो अब ये इन दोनों का हुक्म एक ही हो गया, ठीक है। और दूसरी औरत, तीसरी वो इतनी मिकदार खून देखे, खून तो देखे लेकिन इतनी मिकदार देखे जो हैज बनने की सलाहियत रखता हो, फिर वो हमेशा के लिए खून मुनक़ते हो जाए तो इसका हुक्म पहले के हुक्म की तरह, इसका हुक्म भी पहले के हुक्म की तरह, मगर इसकी आदत नहीं होगी, इसकी कोई आदत नहीं होगी, मगर हैज के साथ इसकी आदत होगी। अगर सन अयाज से पहले इसको हैज कभी आ गया और अगर इसे कभी हैज ना आया तो सन अयाज की इब्तिदा से महीनों के एतबार से इद्दत गुजारेगी, जिसा के इद्दत में गुजारती है, तो महीनों के एतबार से ये गुजारेगी। तो आगे इन्होंने तो बात की कौलिही बिही युफ्ता, तो इसके ज़िमन में अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि इसके मुकाबिल कई कौल हैं, कई अकवाल हैं। निहाया में मुहीत के हवाले से है कि मुब्तदा ने 10 दिन खून देखा और 1 साल तोहर देखा, फिर इसे मुतवातिर खून जारी रहा हो गया। तो अबू अस्मा ने कहा कि इसका हैज और इसका तोहर वो है जो इसने देखा ताकि इसकी इद्दत गुजर जाएगी। जब इसे तलाक दी जाएगी तो 3 साल और 3 दिन गुजरने के साथ, और इमाम अल-मीदानी ने कहा कि इसकी इद्दत 19 माह के गुजरने के साथ गुजरेगी, मगर 1 घड़ी कम, क्योंकि हालत हैज में तलाक के वकू के जवाज़ की वजह से पस वो 3 अतहार की मोहताज होगी। 3 तोहर ज़रूरी हैं, हर तोहर 1 घड़ी कम 6 माह का होगा और हर हैज 10 दिन का होगा। और बाज़ ने फरमाया कि इसका तोहर 1 घड़ी कम 4 माह का होगा। हाकिम शहीद ने इसकी तकदीर 2 माह से की है और इस पर फतवा है क्योंकि ये आसान है। आगे अल्लामा शामी फरमाते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ कि वफिल इनाया, कि इनाया में अल-मैदानी के कौल पर अक्सर उलमा की राय है और ततार खानिया में भी यही है और यही मुख्तार है। और वो क्या है, वो ये है कि फिर मख्फी ये बात नहीं है कि ये इख्तिलाफ मोतादा के बारे में है मुतलकन नहीं, बल्कि इस सूरत में है कि जब इसका तौर 6 माह या इससे जायद हो, इस मुब्तदा के मुतल्लिक नहीं जिसका खून हमेशा जारी रहा और इसकी आदत को मुतय्यन करने की एहतिजाज हुई, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ नहीं है जैसा कि आइंदा आएगा, बखिलाफ इसके कि जिसको शारे ने कलाम मुफीद के साथ जिक्र कर दिया। यानी कि फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक तो यहाँ पर वो औरत है मोहताद के बारे में है, मुतलकन औरत के बारे में नहीं है कि जिसकी आदत तो थी फिर उसको खून आना बंद हो गया, तो उसके लिए उसके नज़दीक तो ये है कि वो 19 माह गुजारेगी 1 घड़ी कम, ठीक है, उसके लिए। और जिसकी आदत बिल्कुल बनी ही नहीं, यानी कि कभी खून आया ही नहीं, तो उसके वही माह को हम मुअय्यन करेंगे। बाकी इसकी और भी वजाहत है इंशाल्लाह आगे आएगी। लेकिन अगर जिसकी आदत बनी थी पहले, फिर उसको कभी खून नहीं आया, हमेशा के लिए तोहर लायक हो गया, तो उसका हम हुक्म यही लगाएंगे कि 6 माह 1 घड़ी कम तोहर होगा 1, और इस तरह 3 तोहर कितने हो जाएंगे 18 और 1 माह 19 माह 3 घड़ियां कम ये तोहर हो, ये इद्दत होगी इसकी, इस औरत की जिसको आया था। और जिसको बिल्कुल आया ही नहीं था उसकी क्या होगी, उसकी इद्दत वही महीनों के एतबार से होगी, मुतय्यन करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे अंदाज में कर लेना। आगे मबहसे फी मसाइल मुतहय्यर से हम कल इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो ये देखो, ये मबहसे फी मसाइल मुतहय्यर का जिक्र आया है ना, तो इससे मुराद वो औरत है जो अपनी आदत भूल जाए। तो ये लिखा हुआ है आगे, किताब अगर आपके पास हो तो आखिर में इसी तरह इसको हाइड दिया हुआ है, यानी कि जो औरत अपने मुतल्लिक अपनी आदत को भूल गई तो उसके मुतल्लिक आगे तमाम मसाइल को बयान किया होगा। पीछे एक मतब आया हुआ होगा तो उसमें उसके मुतल्लिक बयान होगा,
आगे जो आएगा मबहस उसके मुतालिक बयान होगा। इसी तरह हर बात पे अल्लामा शामी ने गुफ्तगू की है। तो अगर कोई मसला ढूंढना हो तो आखिर में जाएं, उधर देखें कि कौन सा किस बारे में, किस चीज़ के बारे में मैंने ढूंढना है, तो उससे देखें। देखने के बाद फिर असल किताब में आए, उस तमाम चैप्टर को पढ़ लें कि औरत के भूलने में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वो मसला आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे अंदाज में याद करना है। और मैंने आपको बोला कि वो चेक करवाएं, वो आप चेक ही नहीं करवा रहे, क्या मसला है आपको? इस तरह करें कि जितने हैं, अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो एक किताब है तो एक किताब सब ने पढ़नी है, 2-2 लेने, 3-3 लेने, सब ने पढ़नी है। और इसी तरह कुछ दिन बाद ये जो शामी है ये भी मैं छोड़ दूंगा, ये भी आप खुद ही निकालोगे। तो इसकी भी इसी तरह होंगी कि एक एक लाइन करके सब ने पढ़नी और अच्छे अंदाज में बयान करनी है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर आपने डाल दी है और मैं इंशाल्लाह आपकी तस्दीक कर दूंगा अगर होगी कहीं पे। और आपने वो जो फतवे मैंने आपको दिए हैं उसको भी आप हर रोज़ एक दिन छोड़ के वो करते रहें और चेक करवाते रहें और सब कुछ अच्छे अंदाज में करते रहें। ठीक है, मेहनत करके पढ़ें, पढ़ा सुना भूल।